أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. تقريبا متي أحكام مسألة كم أجر شيء خلاصة هي صحيح يطال دورة كم في نتيركوس بمسألة دوستا الحمد لله خدا نصیب سو سے توفیق سو سے ماہ رمضان المبارک نزدیک دے وجہ سے یا جامع سمجھی بینو رمضانی مختلف احکام یقدمون تذکر خصوصا نوجوان کو نفری اور بلویس کو نفری یا روزی احکام ایک انشاءاللہ تعالی بیان دے چوک فدلو روزہ فقه روزا واجب باید کولا حد بلوغ زس حد بلوغ کاتون منا فقه روزا واجب گچو وانا بمولا حد بلوغ کاتون مو فیا علامت چیک بیاد دو چیزه وانا یا لورگو گامنا فقه روزا گچو. اچھا ده لورگو گه لورگو جوانا دوسرا عطیه اسلامی مهینه لورگو دیو اینم ولی دوسرا اکثر پوچی بید جوانا اکثر پوچی ده عیسایی لورسیس کنه جاید یا عیسوی لورسیس کنه جاید ولی ده عیسوی شمسی رجو شمسی و قمری تماتی و قمری اسلامی دو قمری این یعنی چیزه ولی دوسرا تعالی زود تو منا زگو بید زود ماتو منا دقسان دیومت جو کیوں ہر سال تقریبا چندره مهینو سا یا کندوره نو جوده خوره نو منا دیوی وجه کویوی دو چین زمانا مطالع کبیر زود پتومد کبیر کبیر چیز الله سرگو پگود کبیر سومچو پگود وانا دیوی نو دو کوین گوانا نخوری نو تقریبا جامع چونمس اینا جو جامع چونمس یو دور بین اما تا شمسی دخولی نو یا عیسوی ده نواتان زبی انگریزی الزاوی نو کنو یا معین فکس جده مثلا هر زام مثلا گیل جو مثلا 30 پاین گیل جو 29 پاین جو کوئی فکس دیان کنو تغییر و تبدل چیمه دول چینا زبان تانا دو دوسرا مطمئن سیتا ته انگریزی زو کلیو مطمئن سامدی انگریزی زو یو ٹھیک لورگو گامر کو سدنام زبان دو میں انگریزی زی حسابی دو گندہ تا انگریزی لورسیس کلیت نارن بغولا 8 سال 8 ماہ 20 دن لورگو گامنا ماتی اسلامی لورگو کونی 8 سال 8 مہینہ 20 دن 200 نارنا کوئی کا روزہ واجب سو مہینہ بھی فرق سو جدے تاونا دیکھا شونی کھا زیوانا کھولا 15 سال کو نام گامنا زیوانا 15 سال کو تقریباً 14 سال 6 مہینہ 15 دن 15 سال گامنا تا ماتی اسلامی مہینوں کلیمنا کھان دے ہمو سو مطالب پتہ سو جدے دیکھ لدے کو گزے ہو تا اما تا کھائی گی انگریزی مہینوں کلیوت یا عیسوی یا شمسی دے جو کلیوت نارے اپنے جو اسلامی مہینے کو کلمے دے وقت چیوی دے وقت دو دوسرے یو فیو مہین بنتا دوسرے دیکھا اسلامی زین جو پرچی بھی آگے زین وانا جو دوسرے آسان سو سے یو حساب کتاب تا ہمارا مشکل ہوتا دوسرے دی نیٹ دو کھایا کمپیوٹر کھایا موبائل دو فان دی بھی فان کو تا سیان دی پروگرام چیو ان ہتا سی اسلامی مہینوں متی دے ومت بھی سبت اور چیو دے ولی دے وا انگریزی مہینوں بھی سیو ماری تو لو چام کی کھیز ہے ورنہ دو دے بیتا مچ کو برابر یعنی حتا عمر سیکنڈ حساب دوسرے یعنی عمر کو چام چاہیے بس 50 سال 50 دن 50 گھنٹہ اچھا جو 50 منٹ 50 سیکنڈ حساب دے سیکنڈ حساب کو سکو سی مطالب کیوں سے بنے اور خلاصو دو اتباع کے بمولا 9 8 ماہ 8 سال 8 ماہ 20 دن کو لوگ گانا چھو اور شولا 14 سال 6 مہینہ 15 دن کو لو چوکا گانا چھو دیکھو ان کا واجب سو جو انجوی گاف ہمیں سے دوگت پجدے دولا ہر حال دیو دو بچی کے سو قادر عباد اللہ
या علامات يوت کوئی تقریبا سے 4 علامات دونوں بس دبی کھانا تا سی روزی نیت کو تا سی چی به اینا جوانا تا سی دوسرے فون کون انشاءاللہ کون سا روزہ دکان کون سا شوقی کا روزہ دو وانا کون اینا واجب جنے دو تا جوانا اکثر کولا گیت تو گاف ہمیں نہ واجب جنے دو پانا گوس پمے آخر خدا واجب سے ہے سچا مشکل میں اما خدا تھا بابری روزے دو زر بنا اولا خدا نے ثواب اور کون سا روزہ دو بھی اتنا مولا سے ثواب ہونا ڈبل ثواب ہے سو البس کو روزہ دو پنا چیکو خدا نے ثواب ہے چیکو ہے اتنا مولا ثواب ہے تام تعالی چوک کا مگو دو کوچین سو زے ون روزی نیت کوئی روزی نیت کو اتنا سی چلے بنا دینا اتنا سی زبانی کا چھوبایت کو ضروری نہ یا سنگے نو آن سے سمو کے آن سے ہنس کے روزہ دو یا جو ادی گاما زرے دو بیا دیو ضروری نہ یا نے زرے ونا دو گاما ضروری میں لو ولا اتی او ناگے نیت تارے نیو چھوب ناتان سحری لاس یا دے ٹائم باز 400 سے زرے شومو سحری ز زو سے نہ آتان روزہ دو جو تو لے ما یہ چیز پے یا دوسرے اکثر کو سوال میں تیرا جو ہر دن نیت چما بیا روزے دو سے پادو چی گویا جو نمتا سحری لا بخای ہو دی یا دو زبانی کا متا لگا ہس کے روزہ دو واجب قربتا نہیں اللہ زیر ویت بھی دو ضرورت متسو بس نیت کو یو کافی سجدے یو نو کو دوسرے تا وضو لسا وضو دوسرے متا سے وضی بے پھر چلا پھر کو وضی بیانا دوسرے پھر تورن منا متا سو سے وضی بے بس يوم أتي زين اللي يو مامسي واجب يفهم ولا مامسي وزي بي ده ما تاني شو ده مامسي وزي بي وحنا نيات بس ما بيت با نرجع يقول يو شو تام ما كبيرة بالخرسة سهل بس با وزي ناتان سي بس أو يروح لصاد يت با دو بيع ناتان سي شوي تامنا ناتان بوته وانا ناتان سي وزي شيء بس إنا ده وزولا ناتان سي كاب يعنى تمه زمان دو كاب يعنى مامه چاہے وہ یہاں سے قربتان اللہ نیت بس پمت قربتان اللہ نیت میں بیا یہاں یولا رحمت والا صد والا وضو بس دے وضو کا مطالب کیا بیا گنا میں فرق سمجھ دے بس نیت کو دو پر بس پنچو قربتان اللہ کو دو پر بس پنچو ونا تو ساتا کیا ٹیمپورن منا عطا سو سے بے وضو یو خود بخود گوام یہ بھی قربتان اللہ کو چاہے بنی کا فیکٹورن منا عطا سو سے وضو ہے یو جو غسل صحیح غسل قصا واجب غسل اندارے اگر مستحب غسل اندار دو یا مفیار بیان میں سو یا سے مستحب غسل چبے ان دولا یا وضو مبیا یا لا فیق بیان تمت جو فیق بیان ممت ونا زمان تاجے غسل مستحب سا قسم کی کھئی گی یا یولا غسل چبے دیا زے زاگوی غسل چیو زاسکین غسل چیو یا برسپوتی غسل چیو جمعی غسل چیو یا شب عید غسل چیو 15 شعبان غسل چیو دو تایم فرق ہے دبینو مجتہد کہی یا جمعی غسل پر کا وضو بیا کیا بیا گلتے لیکن اکثر کو اسی دو چھوک پمت سے وضو سے بیا کو ضروری لہذا متا سا گا مجتہد متا خالدین نسا وضوی متا سبیات کو ضروری ترى ده بعض تايود مجتهد بعض كسل بدوي بمنا وزي بخش غسل جي بخش لينا سنة مؤكدة تأكيد بس مثلا 15 شعبان غسل یا جو يوسف عيد قربان غسل یا جو عيد الأضحى غسل یا جو ديوس خاص دخول غسل يوت دو تأكيد بس يوت إلى دي غسل كنا يامبو مثلا يا وضوء ما بيا حق بيا يا بزمنا دين الفتي سكسان بيمنا يولا جنت هذا عام غسل تا إشانيو دعا ملا جنب لكن نتالا احتياط بيوين جه مستعب غسل جبس نسا يعمل سي غسل كبيو بدلو وضوء بس أنا يعمل غسل به جو أبو استريمو نسا زير في الباك كي كبيرة كولا غسل بني أبو وضوء ضروري ده وقت شيء بيجي من ده وقت جوسه غسل بس وضوء بس أنا تكره غسل بس من نارنا جوسه غسل بس ده نيان جو كاما راتي مان كو انتظار بيا فوق لهذا شوك لغة كشيء زي الله وضوء بس بيبالا ده بيجي غسل بس جو إنتا نية حالات شكو
بس دبيرو تادو سام أتانسي إنا إن شاء الله رمضان المبارك تون وانا أتانسي يا زغولا نيات إن شاء الله ماه مبارك رمضان الزوما روزا دوغت خدا تبارك واجب قربتن إلى الله يوز استشوق تو مد يامسي جاختا سهري سنا سنير نيات چبست دوز چوك के हंस के ماه رمضان المبارك روزه دوره هذه يا روزه بينو ماه مبارك رمضان روزه بینو آتان که یا روزه کی دیت ایک دو بامه یا دو بس نسا میگو اینا دو گشتازه زد بعد نیت کلی خطرناک صبح دو دی وقت روزی نیت کو یا ابتدای کنه که ابو پاس من تو روزی نیت به باقی دو پروس بنا اگر خصوصا نوجوان اگر آتان سے تام نیمال اسکوم کیرکیش سے اخلاط اسکوم جد کو جو سمجھ آئے چوی بولو دی روزو دیرین روزو چوب مامه چوی تومت ذهن دارنا روزو چاپی چون مطموم است ها جوکتو کلا روزا چیک گادو پفوق یا جا پوسا کو کاستون پفوق دمی علاوه کلا یا روزا چیک سدو پفوق چا زبر کوئی نیت کو خطرناک ہے نیت کو خراب سو دو مسئلہ چیک دمی کنه تا ماه مبارک رمضان روزه مین ما یا روزه یعنی معین یو دو وقت چی بی مثلا دو وقت یا سے روزه نیت چی بیت نا سی نظر چی بس یا ما سی قسم چی بس कि फलां दे तारीख ला माह यानी रोजे ची दुख पिंजर वो को दो वक्त से या वाजिब पिंसु दे जगला रोजा दुख पायत को अगर मुमकिन इन ताला या मजबूरी सो से या ची बेसे सो से किसी सो से मखर न मखर लेकिन मैं नारनिया नियत बस पे या मुताबिक अता रोजा दुख को जरूरी सु लेकिन ता कबिला कोसी नजर चिने बेसे कि हमारी दे तंगो पूरा सोना लेना रोजे सुमदू है जवाना दो वाला चीज़ जवाना दो वाला या नाम दो चार मुश्किल में दो भी याना दो फमेस हाँ जो कोई का माफ़ हो जो दे सब माफ़ हो अच्छा जो चुनते वो मौजू चौक दुकान उस ना रोज़ जाकर में दो में आते हैं तो जगह जुड़े जो दी कौनी दे मसलो दो इन जुड़े दी सलाह मुसवाल दस दो कौनी दो इन्ना दूसरे कौन लोग बुला खास के ऊर्ची हो ममें अक्सर बुला मतलब कौन वांग में जो दियो हरी का रोजे वाजिब सो पिंजरे पिचा में माता में से रोजा जब पर कौन शारगों में चलू है वाला ताम माथ्याक ना रहना दे वाला कौन रोजा फेंच चुकी है तांगा तेफ्तुल जगह जुड़े कौन माची को फेंच दरत नहीं तेफ्तुल जगह दे ग्राफ होता में दे वाला ताज़ो दो इन्ना जो कौन ताम मिथ्याक पे आसो कौन रोजा फेंच कौन रोजा फेंच रोजो कौन जाचु दे वाला ताम कौन शो सो वाला दे कज़ा दो या रोजा चिको दियो कौन दी मसलो इन्ना أنا واحد جمال شو بتأنا نزيد شو تبغى جو كمان كجوت تبغى تامستان كايك لا كلا جاكتا دو بمانيان يعني سي بار تانغن شيكون روزا دو يعني نارنا بار تانغن شيجو لكن أگر تدون لا كلا مانيان نارنا كوني هو بدوينا ما تانغ دو خبرت بيجي يا كلا روزا فاتح بيجوبا سام جگو موسى كامر دون روزا فاتح بيجوبا دومه بلکه كلا خدا سي آسان بشه ولا كلا شيء بيرمس ولا دوا كلا روزا فاتحو جوك تو باش هو صوب تاعنا وده روزي جراد كوب هيك ضروري يا جادو طبعا الخلاصه يوي كوب بس ادون غاما زر يتنيا تنجو يعني دو چانسه منا واجب غسل جده ده اوپرین بیجوا نتی با اسماء با سنت غسل مستحب غسل کل یندم بچوی دوسرے غسل جنابت پدو یا غسل میت دو غسل مس میت دو یا غسل حیض و نفاس و استحاضه دو دیونی کا کیا بیان ہے تو اور دوسرے غسل مس میت کو لسا ولا چاز من ده غسل کو واجب ہے دوسرے شرط مس میت با میں چپو ریپیٹ لکشن تا کنا بہت اعتدال قرآن دکان کو دکان کو آتا ہے شکل ایک دفعہ چھ وقت ہاں تدو اگر کچھ تاجینا یا کچھ سے کو لاپا کا دو تادو دو جدے جسم پروگرام دی اللہ سو یہ تو اللہ لاپا کو بس چاہے لوگ بچینا دسن کو جسم گرم کھٹے جدے ده گرم یتیمان کو غسل مس میت میں ونازع ونتاكو رجو غرابي بالله ندبي كنا غسل جاتوني مانكو اگر لحقق ما يا معمولي زرمون فاقق مسا دبحلا غسل مس میت واجب اللهم صل على محمد وعلى محمد